अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत ही अहम नौइयत का ये सवाल है कि एक ऐसे वक्त में जब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो तिहाई की अक्सरियत लेकर आ गई है और वफाक में एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, कौमी ख़जाना आपका पहले ही से खाली है। एक अहम सवाल है कि क्या एम क्यू एम पाकिस्तान कराची समेत शहरी सिंध में कुछ डिलीवर कर पाएगी। ऐसी पोजीशन में है एम क्यू एम का मुस्तकबिल ताबनाक रोशन या फिर फेलियर। वो लोग जो अब भी हेलो की आवाज़ के मुंतज़र हैं, दोबारा से क्या हेलो की आवाज़ आएगी या फिर कोई नया तजर्बा होगा। चलिए आज के इस व्लॉग के ज़रिए आपके सामने उस स्क्रिप्ट की मज़ीद तफसीलात या तहलका खेज़ नौइयत की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसी स्क्रिप्ट की जिसकी तफसीलात इब्तदाई तफसीलात मैंने आपके सामने चंद माह पहले रखी थी और आपको ये एक्सक्लूसिवली बताया था कि जब कभी भी मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे तो एम क्यू एम पाकिस्तान सूबाई और कौमी असम्बलियों के अंदर उसी पोजीशन में आपको दोबारा से नज़र आएगी जो कभी एम क्यू एम का खासा हुआ करता था। वही आदाद शुमार दोबारा से एम क्यू एम पाकिस्तान को मिल जाएंगे। फिर आपने देखा बिल्कुल वही मेरी तफसीलात जो कई माह पहले मैं आपको दे चुका था एक्सक्लूसिव नौइयत की, उसके ऐन मुताबिक चीज़ें हुई और एम क्यू एम जैसे तैसे करके भी असम्बलियों के अंदर आ गई है और अगले सेशन में सेनेट के अंदर भी एम क्यू एम पाकिस्तान के वही आदाद शुमार के लिहाज से सेनेटर्स भी होंगे जो एम क्यू एम पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। मैं इसकी तफसीलात इसलिए भी पेश कर रहा हूँ पेशगी क्योंकि बहुत सारे सवालात उभरे हैं मौजूदा हालात को देखकर, एम क्यू एम के मुस्तकबिल के हवाले से, फेलियर के हवाले से और हेलो की आवाज़ के हवाले से। लाइव सेशंस के अंदर बड़ी तादाद ने ये पूछा है कि एम क्यू एम व्हाट नेक्स्ट, मुस्तकबिल बता दें क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरा कुछ सियासी तज्जिया नहीं है, आज भी इस ब्लॉग के ज़रिए मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशंस कह सकते हैं आप, जो कि मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बस आगे बढ़ने से कबल जो लोग पहले से मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो बराए करम करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो अपलोड होगी नई आपको फ़ौरन मिल सके और आप हालात वाक़यात से बाखूबी आगाह हो सके। चलिए बात करते हैं। मैं आपके सामने ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, जो तफसीलात आपको बता रहा हूँ ये उसी नौइयत की हैं, उन्हीं मेहरबान दोस्तों की, और शायद वहीं से हो सकती हैं जहाँ से पहले आपको तफसीलात बयान करता रहा हूँ। और इस स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा आपको मनवन वैसे ही बयान किया जो कि आज आप देख रहे हैं कराची और शहरी सिंध के हालात के मुताबिक। तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन अगर कोई रेस करता है तो यानी कि इस क्रेडिबिलिटी के ऊपर या इसकी पेशगोई के हवाले से, तो जो पहले जो तफसीलात पेश की गई थी वो 100% सच साबित हुई या गलत साबित हुई, उसको मद्देनज़र रख कर आप इस प्रेडिक्शन को या तफसीलात को अहमियत दे सकते हैं या फिर इससे इनकारी हो सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे वही ज़राए हैं जो कि कई माह पहले एम क्यू एम की पोजीशन से पहले आगाह कर चुके थे और बिल्कुल 100% दुरुस्त चीज़ें निकली हैं, तो यकीनी तौर पर जो फ्यूचर के हवाले से मंसूबा कहीं ज़ेर गौर रहा या तरतीब दिया जा चुका है तो यकीनी तौर पर आगे भी वो चीज़ें वैसे ही होंगी। वल्लाह आलम कि अब जो आगे हालात पैदा होंगे कि ऐसा होता है या नहीं। मेरे इल्म में आया कि जो एम क्यू पाकिस्तान के बहुत सारे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरान, अभी तो सूबाई असम्बली के मेंबरान ने हलफ उठाया है, हनीमून का वो पीरियड जो कि इब्तदाई तौर पर मुबारकबातों का हुआ करता है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। बहुत सारे लोग उनके पास दरख्वास्तें लेके पहुंच गए हैं। किसी का बेटा अगर मैट्रिक में है, किसी का इंटर में है, तो वो उम्मीदें लगाकर बैठा है कि उसको नौकरी मिलेगी, उसके बेटे को नौकरी मिलेगी। और नौकरी कोई 8-10 ग्रेड की नहीं, कोई 17 ग्रेड की उम्मीद लगाकर बैठा है, कोई 18 ग्रेड की उम्मीद लगाकर बैठा है। और इसकी वजह भी है कि आप एक तवील अरसे से शहरी सिंध महरूम रहा है सरकारी नौकरियां या बुनियादी जो उसके मसाइल हैं या जो उसके वसाइल उसको मिलने चाहिए, उससे महरूम रहा है। तो यकीनी तौर पर बहुत सारी तवक्कुआत लगी हैं। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्या एम क्यू एम पाकिस्तान कामयाब होगी। सिंध में तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नौकरी पीपल्स पार्टी ने देनी है,
جب نوکری ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ وفاق ظاہر ہے کہ ایک انتہائی کمزور ترین ایک حکومت ہے، تو شہباز شریف پہلے پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، اور 16 ماہ میں 18 ماہ کے اندر پہلے کیا ڈیلیور کیا ہے جو اب ڈیلیور کریں گے؟ اور یہ بالکل ایک جینون قسم کا سوال ہے، یہ ریزرویشن، یہ تحفظات بالکل جینون قسم کے ہیں، اور آنے چاہیے، جو ماضی کا ٹیک ریکارڈ نون لیگ کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ یہی کچھ سوالات جو کہ اب ایک طویل گفتگو کے نتیجے میں اس کے جوابات تلاش کرنے کی جو کوشش کی گئی، اور کچھ عرصہ پہلے اس میں بات ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں یہ الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے یہ کچھ تفصیلات رکھتا تو یقینی طور پر پہلے والی جو انفارمیشنز ہیں بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے گی، تو ڈیفینیٹلی اگر میں یہ والی تفصیلات بھی اس وقت رکھ دیتا ان کے سامنے تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ پھر جب کوئی چیز ہضم نہ ہو تو پھر وہ الٹی آنا شروع ہو جاتی، تو بہت سارے لوگ پھر ظاہر ہے کہ ایسی اطلاعات کے بارے میں اس کو حقیقت کسی طور کے اوپر بھی ان کو نظر نہیں آئے گی اور وہ اس کو تسلیم نہ کرتے، تو اس لیے کچھ انفارمیشنز میں نے آپ کہیں کہ بچا کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر پہلا والا جو اسکرپٹ کا حصہ ہے وہ ہو بہو کامیاب ہوتا ہے تو پھر آپ کو ہاضمہ ایک اچھا کرتے ہوئے مزید اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کچھ تفصیلات ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں۔ ایک تو تفصیل یہ ہے کہ بھلے سے سندھ کے اندر کسی بھی نوعیت کی حکومت بنی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت سے آ گئی ہے، وفاق میں کسی بھی نوعیت کی حکومت ہے، انتہائی کمزور ہے، لاغر کہہ لیں، قومی خزانہ آپ کا خالی ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی سوال کرے کہ ایم کیو ایم ڈیلیور کر پائے گی تو یقینی طور پر اس کا جواب ہے نہیں، ایم کیو ایم ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ لیکن جس طریقے سے ایم کیو ایم جیسے تیسے کر کے اسمبلیوں میں آئی ہے، ایسے جیسے تیسے کر کے، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں انورٹڈ کوما میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پر جو الزامات 8 فروری کو لگے ہیں، جو اس کا مینڈیٹ ہے، کس کا مینڈیٹ ہے، اس میں سارا سم اپ ہو جاتا ہے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم جیسے تیسے کر کے کیسے آ گئی ہے۔ تو جتنا یہ اہم نقطہ، حیران کن نقطہ ہے کہ ایم کیو ایم جیسے تیسے کر کے آ گئی ہے، تو جب ایم کیو ایم جیسے تیسے کر کے جس حیرانی کے ساتھ آ گئی ہے تو اسی حیرانی کے ساتھ کراچی میں اگلے چند ماہ کے بعد بہت کچھ چینج ہونے والا ہے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی، یقینی طور پر یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹیک ریکارڈ تو یہ نہیں ہے۔ پھر ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کریں گے، قومی خزانہ تو وفاق کا خالی ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ اسکرپٹ کی تفصیلات 2-3 ہفتے پہلے بھی میں نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک ولاگ بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کے حوالے سے، شہری سندھ کے حوالے سے کچھ بڑے ہی امپورٹنٹ قسم کے فیصلے کیے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو کراچی ہے اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑی ہے۔ اس کی وجہ وہ سی پیک کا منصوبہ ہے جو کہ بلوچستان میں جس کا آغاز کیا جانا تھا اور جس کی کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، تو پھر اس کے بعد سی پیک کا اگلا منصوبہ کہاں سے ہو سکتا ہے، دوسرا آپشن کہاں پر ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ وہ کراچی ہو سکتا ہے۔ اب کراچی اگر سی پیک کا حصہ ہے اور سی پیک کے اندر آپ دیکھیں گے اگلے، میری انفارمیشنز کے مطابق، یہ پریڈکشنز نہیں ہیں، انفارمیشنز ہیں، اگلے کچھ ماہ کے بعد، اس حکومت کی فارمیشن کے بعد جو صوبائی یا وفاقی ہوگی، اس کے بعد اچانک سے بڑے پیمانے کے اوپر بعض ایسے منصوبے آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ حیران کن طور پر ہوں گے۔ کچھ آبادیاں سی سائڈ کے اوپر ہو سکتا ہے ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے جو انکروچمنٹ پہ مبنی ہو۔ آپ کو کچھ ایسے ترقیاتی کام شہر کے اندر اور اطراف میں نظر آئیں گے جو بظاہر معمولی ہوں گے، لیکن ان کے جو نتائج نکلیں گے وہ انتہائی غیر معمولی ہوں گے۔ کراچی کے اندر مسئلہ یا شہری سندھ کے اندر مسئلہ نوکریوں کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ کہیں کہ دیگر بڑے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر، روڈ، پانی، سیوریج، بجلی اور دیگر بڑے مسائل ہیں۔ یقینی طور پر سرکاری نوکریاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن جس نوعیت کے منصوبوں کی تفصیلات میرے سامنے آئی ہیں وہ ان کے نتائج یقینی طور پر کوئی 6 مہینے میں، سال میں نہیں ہوں گے، لیکن
कराची शहर बहुत तेज़ी के साथ बदलना शुरू हो जाएगा और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हर लिहाज से आपको डेवलप नज़र आएगा। उसके अतराफ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी। यकीनी तौर पर ये तफ़सीलात आपको कोई ये कहकर बयान नहीं करेगा कि ये तफ़सीलात कि जी कराची अगर तरक्की कर रहा है तो वो सी पैक और डिफेंस लाइन के हवाले से, स्ट्रैटेजी के हवाले से हो रही हैं, बल्कि इसका क्रेडिट एमक्यूएम पाकिस्तान, जब मैं ये कहता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान हड़ाहुड़ी करेगी, और हड़ाहुड़ी करने का मतलब एक ही होगा कि पुरज़ोर तरीके से अपने मुतालबात को सामने रखे, और जब ये फिर मंसूबे जो आप कहें कि चाइना की मदद से होंगे, फिर इसके अंदर मजबूर किया गया है सिंध हुकूमत को कि वो हर सूरत में इंश्योरेंस ली गई है कि वो भी अपना किरदार अदा करेगी, और इसको सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत कोई गारंटर्स नहीं हैं जिन्होंने एमक्यूएम को आप कहें कि मर्जर के बाद यहाँ तक पहुँचाया है, वही इसको देख रहे हैं, वही इसको देखेंगे, वही इसकी गारंटर्स हैं, और वही इस गारंटी को सामने रखते हुए चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इस तरह कहा यह जा रहा है इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि आने वाला वक्त जो है वो कराची के अंदर आप कह सकते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की मजबूती का है। बज़ाहिर पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी जो इन सारे कामों को मॉनिटर करेगी, खुद मंसूबे देखेगी और उनका तखमीना से लेकर मामलात देखेगी, डिफेंस लाइन के हवाले से भी, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, लेकिन उसका क्रेडिट एमक्यूएम पाकिस्तान को मिलेगा। अगर इस स्क्रिप्ट के दूसरे हिस्से की जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर बिल्कुल ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर वो हेलो की आवाज़ भी क्वेश्चन में है और कोई नया तजर्बा भी क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन में क्यों है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर इदारे अब ये हेलो की आवाज़ को बिल्कुल माइनस क्यों कर रहे हैं, और इसको लोकल मकामी सतह पर नहीं बल्कि अगर इंटरनेशनली पॉलिसी के तहत समझना हो तो इसकी क्या वजह है, लॉजिक क्या है? तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले व्लॉग में आपको ये बताऊँगा कि जो हेलो की आवाज़ है पाकिस्तान का इंटरनल इशू ही नहीं है, इसके बैनुल अक़वामी भी आप ये कह सकते हैं कि इसके अवामिल हैं। अब वो कौन से अवामिल हैं, तो अगले व्लॉग में इसकी अहम तरीन तफसीलात कुछ आपके सामने रखूँगा। इस व्लॉग को अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो इस व्लॉग के अंदर जो तफसीलात मैंने बयान की हैं, तो अपनी तफसीलात या राय या सवाल नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।